What's up guys? Hello! Welcome back to our channel. So, it's been pila na to ka years pagwata nag-resume sa to ang vlog. Bali, ang last vlog is katupang 2022. I think ang last na gi-upload na mo kay katong donation drive me sa Barangay 23C. So, this time, we are resuming our vlog sa seed. So, karon kay daghan man tag schedule, so i-vlog na nato para dili ta naatay content. So karon naa nami sa asal kay Back office. naami diri karon to have our kumustahan and planning meeting with the external affairs officers. So naa karon diri si Hello, ayan, good morning everyone. Mga ka-seedsters. Gahapon, nag-start na mig-vlog dito sa mong meeting for with the external officers. Then, sadly, ang first part ng video, dili siya kuan kaayo. Kay ang electric fan ni kuan sa microphone. So, dili kay nakuha na part. So, ibalik lang ako na this vlog will be our kanang na mag-resume vlogging and kani ang murag comeback na episode. So today diri sa Almendras Gym sa office ni Councilor sa office ng SK Affairs, SK Federation, mag special meeting me for review sa Davao City Youth Development Plan and all day ni siya. Akong introduce ang bago na mag kuan sa vlog. I-guess ninyo kinsa ni siya. Char. Kuan ni siya. Taga City High. Kanya isa pa may description na kumatag mo. Na siya earrings na gold. Anyways, so ano siya? Si Hi Max. everyone. Good morning. I am Joel Diane Magdalena Jr. from Davao City National High School And and the High Ambassador of Students Environmental Alliance of Davao. ayan. So, mao na siya ang bago pod na mag-appeal sa mga vlog. No, mag-appeal no? Yes, I guess so. So, ayan, gidala na ko siya diri sa muang meeting kay siya man ang ako ang alternate rep diri Then, para makabalo na po siya unsay mga kuan diri, mga ganaps. So, musaka nami sa office. Tara. Na dugay man gud na open ang office. Yeah, so nagtambay pa mi diri sa gawas. Pero karon kay na-open naman siya, saka nami. Saka mi diha. Diha mi sa. For the go. Yes. Wait lang, hindi. So kana Hi po! Good morning! kinsa ka? Isa tayo ko. Dave, Ha? kaya naman niyo mag-host or kung sa tayo. Kami? Yeah, kaya na. Di, ay, hindi ko. Next year. Next year kayo, kaya kayo. Depende. Kwanta ba? Welcome to school. Kani ang makeup. Hi, taga. Hi. Hi, Kate. Hi, vlog. Vlogger? Hi, vlogger. Kung naapa akong creatives, mag-join siya ron. Wala di ay. Naka siya, pero low host na. Low cost. Wala na yung hotel. Doon lang na to ang isa ka council member from Sleep well. sa galing mong org. Kaya, Idayaw. Woo! Environment po na siya. Center of participation.
Dili sa seed ni siya nag-vlog. Ha? Yan, so gamay pa lang mi, di pa mi quorum. Wala to pa na maupan. Nya na sa damag vlog. See you later. Ako 5 minutes na. Bye. Pero FPOP pag naman ka na ba? Ano na end of term yun or interim? Continue ka lang. Hello once again. So ayan, nami karon sa Coastal Road. Wala na ako nahuman tong vlog. Gapon ba to? Paano sa mi nag-meeting the other day. Wala na ako nahuman ang vlog kay na-stress ang all. So anyways, na ako dire sa sa Coastal Road para mag-shoot me for our merch. Then ang kauban ako ron is kani sila. Si Glyzy Harris and si Teo. Say hi, Teo. Nasa si Teo guys. Pero dili natarong tong video last time kay na electric fan. Pero dili to maapil sa cut. Nya dugay kay moabot ang uban. Naka to sila. Sige. Mag-grade na, guys. For now, ang i-content na mo guys kay mag-bag grade si Glyzy. Let's do bag grade. First bag, Kuya Kale. Ala na Yo! Tumani! Unsa na? Tumani yan! Unsa man na? So, first of all, na-try bag. Puro spins. Sana all. Tingnan na lang, kahurot na niya. Nawala ganya isa na Hoy, dili na lang ako. Nagoy isa pa kakuan diha kanang pin na bear. Isa na lang nabilin. Ano, gikan. So cute. Buhatan ta kaya, masagot kaya. Wow. Buhatan ta kag pin. Oh. Ay. Karbat mo Hoy, unsa man di? Una. Shirt. Masuot ko. Ano, nawag si Wish ka. Ay, magpasundo sila ya. Masundo kaya. Malayo. Next, na pantalon. Ay, Pantalon. ay, wa. Maong din. Dugo na, bugo ni Court tayo, ay. Bertan. Mga card ang uban na. Ano sa loob? Secret. Next. Pag makakita ko plastic, we cancel Kuya Kale. What? Kuya Kale, ay! Ah! Sino ko mag-click? Isa ko po. Gikan man nag-FPOP. Okay lang. Guys, we stay protected. Guys, we stay protected. Guys, we stay protected. Nag-away? Iya, nagkuhan. Nagpatungan na eh. Gipakita mo tong kuan tong box. Yo! Na-inspire sila. Uy, Kuya Kale. Sige lang. Stay protected. Kani. Scan. Scan shop. Uy, kana, dyan ang magpakita. Iya ay. Wala. Isa day na. Pakita daw. Guys, stay protected. Latex. Woo! Uy, cut me. Try lang, no. You should be I-promote. nag-promote. Mo din yung brand sa FPOP. Philippine Government Property. Store in a cool and dry place away from heat, rain, and direct sunlight. For single use. Dati ka recycle. Ani, ay. Reduce, reuse, recycle. Wow. Come on, recycle. We
nonchalant lagi kay ko. Lain na ni. Wait lang sila reply. Nga, nagtatad na sila message siya ako. Ana siguro na sila Kaming di. naguro jud sila. Hi mga yars! So madunggan na ninyo guys, ang abot na sila. Uy, nakabot na mo. Hapit ko na mo tayo. Kita mong struggle kay nga si Kuya Kay. Niingon siya nga dito may magulat sa 7-Eleven. Di ba? Tama na guys. No! Ano? Na naman diri mo. Ay! Lain lagi ka. Lami kay maligo sa Lain kay ka. Ay, giganahan ko ti. Sige, nangabot naman sila mag-start na mag-shoot. So magkuara mig BTS niya. Annyeonghaseyo. Ambassador Agay, agay. Hello girl. Water is very important. Thank you, water. Drink your water. Kanina ang behind the scenes guys. Ano ba demonstrate? You are my No. Sige, go! Sige, go! Bahay. Next! Sami. Wala na sa inyo? Agay! Agay, hula! Usab, usab! Subaan ni isa diri. Uy, ang ganda. Uy, ano ba ako naman? Formal lang po. Pero, Kuya, parang ko sa camera. Jowain nyo na. Ano sa to Clyde? Balik. Facebook, Ano yan? name, Clyde Padilas. Clyde, On my last IG, please follow my IG, Saifir _ Okay, next. nag-promote na sa mga soft So na sila gina problema diri guys kung kuan ba daw si Teo. So unsa to? Yung burger daw yung favorite food. Yung burger daw. Sa Jollibee, ano? So we are here now at our reality show. We're in. We are the host. Yeah. We are the host for tonight. And tonight, because it's done. What? So for today, we will find out if Teo Is a real Filipino. or Okay, the first question is, what is your favorite food in Jollibee? Uyang burger. Oh. Quite recently. Yeah. Because we all know that the city town here in Davao, or the Chinatown here in Davao is Uyang Burger. Yes. There is a connection between Uyang Uyang and Uyang Burger. It's We're going to so- figure Oh my God. out. So the next question is, what is the 50th? What is the second vegetable at the Bahay Kubo? Kubo. Yeah. 3, Hello! 2, 1. Oh my God. Mr. Alice, go if you decide to speak. Alishu. Not Alice, Alishu. Alishu. Shugu. Oh. Minus points ka na. Here in Philippines, we didn't know that you're going to grab the Mayor, best. this is not a laughing situation. Yes, like you're going to grab the West Philippines. So I'm calling to our officials. Yeah, Please Mr. Mayor, can you please sashay away this? Pop it on. Mark, Teo, you may now. Hi. Hi, unsa ta? Oh, sa to? Wait. Lahi ang Mark. You're going to deport your in Davao. So, asa niyo sa batuon? Samong balik. Manila. Okay lang ba daw kasi laha kung ma-deport ka sa Philippine Davao? economy. We don't, the unnecessary question. Okay. So, please. Sige. Next question, Oh, so we will hear now to our media team. So, what is your question to our That's good. Kuan. evictee? For our nominee. Okay, ako na lang. Okay. What is the crispy thing in Palawan? Ay, may question ako. Ay, may question siya. Oh. May question. Sige, let's hear. Pwede po ba pakantayin si Mark Teo ng Lupang Hinirang? Oh, yeah! Okay. What is the English of lupang hinirang? The chosen land! The chosen land! You did not give me.
Okay, let's go. Sing Lupang Hinirang. 3, The 2, Did Land of Promise. Land of Land of Promise. Land man. Land of Promise, di ba ya? Land of Promise. Comment down below guys kung sa Judo. Promise. Guys, tao lang po ako. Okay. At hindi po ako si... 1, 2, 3, go! Hindi, bawal natin kantahin kasi baka mabash tayo. Ay, oo! True! Filipino. Actually, Pinoy Jude ano Pinoy. siyang logic sa pangutanan ni Sir... Erdy. Yeah. Erdy Birdie. Okay, next question, Queen. Next question. Okay. The next question is... Ano sila sa mga height? Kung Erdi, ikaw na next. kisa'y pinakauna na presidente sa Pilipinas. Oh! Your timer starts now. 8, 7, 6. 5. You are abusing our interview na. Okay, let's go back, Queen, for our professional question. Okay, for the next. Kind of spaghetti style here in Philippines that Filipino love. And the Spanish kids. 1, 2, 3. So 1 point. No, 2 points na. 2 points. So you need 20 points for to be recognized as a Filipino. You need Okay, 20 go. You need 20 points. Okay? 18 more points to go. Next question. Mr. Alicia, go. What is the largest island? Pagkakon yung vocabulary ni Teo. No. Wala. Oh no. Your honor, no comment daw. Oh shucks. This is not a comment show. Okay, the last but not the least question is, who are you? Ako si Mark Teo. From? From Davao. Saan ka pinanganak? Sa Davao. Kailan napasa ang iyong birth certificate? Hindi ko alam. Anay, what is your LRN? LRN starts with number. NU, hindi ko na alam. Hala! Hindi niya na alam, Your Honor. This is a sign that we should sashay away. And, Yes, and I am Clyde Bifadilas. and I am Joel Handayan Magdaga Jr. Now, Your master of... Bye! Bye! Alright, so humanamig shooting guys. So humanamig shoot and proceed na meron sa asang kita mo adto? Ay, Almendras. Kay mag-meeting me for our executive board. Sa baan hinila. Basta, mag-meeting me for our plans and magkamustahan with the executive board. So, maano ni sila, manamig shoot. And see you in a bit dito sa may Almendras. Bye! Nalingaw sila diri kay dagan kay mga monkeys na nag-resemble sa uban sa among kaila. Sa mga jealous. Ay, si Bini mo. Let's Bini din. Ay, Mika. Mika Lug. Anong muhilak man, Von? Gamit yan. Istorya lang. Hilak na dyan